Ano ka to? Guys, I wanna give up na. Hala ka, nice ko diri guys. Naglihi pa na to ni siya. Nga naman. Kay? Ako? Pantay diya kayo. Nga nung naglihi ko, kay what did I do? Put na ni mo. Ako, tala lang. O sige, ingon na ako. Ningon na ko na. Grabe ka, unconnected kayo yung mga emotions today. Sa Hello? dalang ka, Nagdali mo switch. Tapos, di na, di. Special kay si sir, dapat din na lang siya magklase. Dapat kapag, nagdagdag ko. Pretend na nag-storya kay paraing na productive. Hey guys! Gani, nindot ko. Bang sa bilyaran do. Okay, close na kami. Ay, dito! Ay, wala na nag-open. Ulit din na sir. Hey, let's eat na lang sa tambayan. Ulit kayo. Nakamakbo ko sa rin. Ay, mga. Sarap! Kita po ay magkuha na ta sa conclusion na lang. Oo, di mo pwede ako kauban. Manamig pa. Manamig defense. Bantay ni mo Hey guys, so right now we are talking about Ano to? Bata our tara. OJT kung asa may padulong. So, science, technology, and Hey guys, we're riding the matcha. Guys, it's our first time here in our school. University siya. Yeah. Can you hold it? Hi guys. Okay. Panika everyone. Nama guys. Real. Nag-vlog. Jump. Hindi ko magsabay-sabay. Kamakalo. Oy, kalabi ako ahoy. Ay, ma. 4, 5, 6. Ito na. Go Salary as you pass. Aman. Ito, di ba? Basta mo Ano lakad kami nila. kayo, no? Bunker mo na Bangkir mo atag. Boya, Dinis? Next. Yes! I did it. Say mo sa no? Uy. 1. Give him money. Okay na? Gidan siya pa di ay. I'm gonna get a new property. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano sana? Palitan ni mo? Yes! 200. Ah, wait. Risk taker. 200 Ay na! Roy! Hindi na akong kwarta. Touch mo. Balay ni mo. You're jealous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balay ah, balay. Screenshot na ito. papalo sila ng Wrong time. Kasi number niya, basta ko kung bang nag-fix pa taka. Ang nagsimura na yung aking paraplos. Yes, red. Mabicolata. Makronata. Jam. Ayun, ang yung panang dua kapotot. Ano important na siya? Significant. So, can I read it? Hello Kitty. Kinanotice na ginamo na naay nagitabo na changes ever since nabutang katong ilang infrastructure na ginabutan. Notice na ko nga. Anong dami. Katong naglaagkod ka sa inyo. Nag-aago na ito, ma'am. So, nakita niyo mo. Notice na ko, ma'am. Mas malas dari kaysa dari doon. So, na-notice na erosion and accretion. Tapos na-remember na ako sa... Guys, kahit ako na po sa mga future anak ni Denise, mo yung mga struggle sa Gagyan.
Please, grabe na dito ng friends sa mga Na-stress mo ako. Ito man. Ay, ID! Siya mga Guys, what do you think? Ano, guys, yung video kasi. So, I think we have a winner, guys. So, I think I found the one, which is not this one, but this one. So, we have our I don't Mo, i-crop top ko niya. Can you hold for a bit? Ay, sorry. Hello, guys. Tapos mawala ito. Bye guys. We don't give a shit. Okay, so right now, nag-line na me to get our uniforms. Can you hold for a bit? Diba na tayo human tripod? So, Guys, gaya mo kunting video. Mura ba tag wala iabot sa linya? ang bawal ba tayo mag-video? Okay guys, so we already got our uniform. May isang bag, son. Can you hold? Kami, ikaw na po tayo mag-stand para sa ni Jess. Gamay. Hindi magtuon, may tanaw mo rin sa liga. Saan man yung tubig, alin? Pwede na one sentence. Wala bitaw! Akay. Ano na? Ito guys, Akay ko, alam. wala. Guys, I'm sorry. Magkasabag. View namin. Connected siya. Hala na, nami sa langit guys. What the fuck? Window. Halos langit. No, nandiyan na sa window. Actually, namin guys sa 50th floor. Pagkita sila. Pagkanto langit. Asa sila? Asa? This is me before mag-drop out. Off the. So, this is all of last week na ako sa school. What the fuck? Halagi on, sir! Reaction. Kita na sa yung face jump. One to the division tops partial. We don't have class. We're just here to tambay, but our school has poor internet connection. That's why I just stopped playing. Because we just finished playing ML. Nilista mo ng noisy bot. Ang ako friends din ako ilista. Wala pa. Dili safe lagi ta there. Pero kita pinakasaba. Uy, stay. Ang ulik na may basahan ni kinsa man yung daghan. Ang dili ta magna lista. Okay, as of the moment, mauna ninyong Byron on Quiapo, 3. Micah, 4. Dardo, 1. Kyle, 1. I'm not done yet. Eddie, 6. Warren, 1. Ilmar, 1. Duat, 1. Kalinaw tayo Mabukong na nagyan ng tao yun yung pagkakaroon. Kung atin mo, guys, ka po ang pinakapuno din. Wala na din nakapingog si Jeff. Fucking friends mo. Bado na ko pero eh. Nawal. Si May kasama ko siya. Kanang lovers nila asaba kayo. Sa Nicole ko. Dako na sila pulta.
Diyan. Haga na pud kakya po. Standing, hoy. Crawling, crawl, sana. Ubusing. established na law sa President Marcos and Guys, we're doing online class and my classmates are so freaking loud. I can't. Push my love aside. Imagine, guys, having your online class. Just your classmates, super loud so much. The some are nagkikita. Lechon. Don't touch my iPad. Sa pati ko kadungog. Mga day. Kung grammar ka na. Magsab ka na. Ganahan ko magkuhan si Agilis ako kay magpantigo magigong picture na yung kuhan. Pangantaho na ako, inanin ako mga pangit na ako. I feel like bisexual yun siya. Ano ta, uy? Bayot lagi ko, kita ka sa akong gipost na giagi ko bayot, laki-laki pero bayot. Ayaw, masok akong girlfriend. Bawal. Malamang. Pandisan. Malunggay pandis. Yung pansexual man kay wala may ginapili na gender. Like, uy, hog off. Og pan ka day, Pansexual. unsa ka nga flavor. So right now, namin sa ring na apinta sa Crispy. Do you think we're gonna win? Siyempre. Do you think we're gonna win? Yes, Of course, 100%. kay naamang ko. So, kani nga team, mga Crispy gods ba yan? Di ba, Mayor? Do you think we're gonna win? Kami ang madaogan. Yes! Kami ang Team Mr. Krabs. With crab mentality. Teammate. Mga Pinoy. So yeah, I'm very so sure na kami ng madaogan. Gigirl. Slay! Hey guys, welcome to our campus, and today this is not a very good day because I feel really sick and we only placed second in our frisbee. I really hate this day. I just want to kill myself right now. Ay, Kaday? Wala eh. Wala ko ito. Takmanan sa to. Nakwan. Hindi nga ko dula-dula. Ha? Oh, let's go. Guys, Ala, ala, kinukuha. Wag isa ka trade lang. Kasi Kanila. Naray, kuha ko. problema ninyo. Neng! Sige, sige. Check out my super oversized lab gown. Dito kayo, isa wala akong tissue. Pala to. Magmakuha naman ako eyelash na eh. Dapat cute gyapon ka bisan. Alam sir, wala pa na lang yung views ng video sir. Manaoy, ganina na ikaw. Wala ka kasuot og lab. Before ninyo gibutang ang alcohol. Wala lagi kay love gown. Gani sir. Gawas, kapagawas. Ay, sorry. Yan kay magdala na lang ko diri tissue sa mga.
taro. Gamay. Nga kuan gito ba? Ato na ding ibutang kay. mag-touch lang yung table ha. Unsa man yung kamo? Handyman eh. Tinuha lang ko dito sa table. Ah, it's so hot. Naganda pag kamera di aman tong. Sa front na lang. Gani, di mo dito. Okay. Sa akin ay. Junel. Magpa-hardbound na. Ang sa akin eh. My mirror. Kanara Japon yung lower girl. Kanara yung Mag-area man akong hair. Pero Mugan. bito, mo-work bito siya. Blower sa kay init yung i-release Ay, na. kana kay bugnaw. Wala lang din. Blower po ka sa wala. Dili Normal. ba? Tungkol sa'yo nasa environment. Nakaray sa gayap kaya tagan nito. Ay, nasakpan ako. Ay, ask na lang si Sir about atong punches like ikaw dili siya. Nakita na to? Tapos si Go. kinsa po 23 ba? 23. So meaning to say I can't make discussion. I can. Kasi absent. Kyle. Nakita na to? Manipulation at its Guys, kabalo na mo. Diskarte na tanan. Pagkita dapat. Kaya pilo na Parang lang. ewa. Jubay siya. Jubay mo. Then total mo na tanan ng kolor. Pura to? Class 4. Pila. 8. Sa class 4 boss. Tanawa ka Lily. Kanyo kaning nasa kilid. Wala may nadula. Jom, tulo mo rin. Nabulog ko to. Nabulog ang isa to. Tanawa ka Lily. Bye guys. Bye guys. Follow lang mo. First, number 1. Label the bottom of sterile agar plate with your name, date, and sample identity. Ay, pang label, magpapalit na lang po. So yun, second. Sterilize the inoculating loop by flaming it until red. Allow it to cool for 8 seconds. So, same. Tiza next. So, same regrapon ng Okay, last kay R, di ba ko? Hindi po. Tapos, Jamaica. sample. First time mag-streak, kinda nervous. So, i-play balik. R pa ko? Tagang humana kayo, pwede na mauli. Ako na last. Ako na, I volunteer. Kasi, makita ninyo Ay, na after nagbuhok mahuman siya sa imong katong steak. I-play mang ato ang kuan. Wow, very nice. Oh my God, so simple. Saksa, imong Ayan siya ko yung. So tired. Ano lang ka, Hinay? Okay, ano man? Ano po sunod? Mananaw mo sa inyo 1 minute, 1 minute. Diyan, masih sunod ba ito pag managpauga? I-ana-ana ni mo dito sa fire. Oh, sa fire. You don't wanna be friends with your publisher. I still wanna be with Excuse me, Jaboy. Chaboy, what a name. Gosh.
Ang wala na dayon. 20 seconds. 3, 2, 1. I'm gonna wash na. Sir, wala mo kayo mag-ita. Rika. Bawa na ba yun? Namay, may halat, sir, oy. Ugasi daw yun. Timer ba yun? May assistant. Dira na ka? Please run that so. Nung galing pagkuha na, i-hold niyo mo. Time ni mo! No, Wala din. Oops. Loyalty. Mata na mata. Tama yan. Matigil microscope. Di na naawas-wasan na, diretso na ka dito. Nadungan pa yun. Lubanay, lubanay. Wala ko na tunong ako, oo. Lubanay. Oy! 1 minute ani no. Dili na, ay, uman na na. Okay, sa microscope na po. Bye, guys. Ay, 20 seconds mo na. Ano? Reveal. Pahita, Para mga... is nga portion. Baga siguro na imong pagbutang ba, wala ni mag-spread tanan. No. Nagtapok. It's not you, it's me. I think ang microscope ang problema. Pink and purple. Final exam. Undergrad, tapos ang enrollment is June 15 sa summer. Sa summer term. Yaw-yaw lang na. OJT na mo, di ba? So, wala may summer. So, magpa-enroll may anak. Yes. Ayun, summer. So, kayo. Oh, summer? Summer girl. Alangan summer ba din yung OJT? Kit, tama ka. Say hi to my girlfriend. O sige na, pagkuha na mo. Hi, girlfriend. Inana na magkapunta next time. Na hikos. ASMR. Na para bang nagpaganda. Hey guys! Welcome back to another episode of Laboratory Town. Labay ko ni. Uy, nama ako dira. Akong kuan record. Nama ako dira. Do kung sa akong kuandong findings. Last week in school because I'm dropping out. Shit! So find out what you have. Wala, alam ko. Dahil pa. Wow, dahil pa logo. Son, Son, ang sa'yo sunod sa 5. 6, 7. Magkano na sa'yo? Anong 9 man eh? Nakaliktad. Uy, ang lili, wala na. Sige, so iulit na ni. Ayaw. Ayaw ko, alcohol girl ha. Uy, ang state. Iulit ni. Uy, Wala na. Wala na yung ano, like ko alcohol. So karon we're done yung pure culture. Ito siyang i-sterilize balik. Paghuman, hugasan ninyo individually, tapos iuli. Mag-decontang. Ay wala naman, magkuha na lang man ta, mag-view na lang man ta, hindi mag... Sige pa. Ang block. Apil daw ka na. Makita yung structure. Lolong.
Sakay sa kona sa tanaw. Masago man ang sigas kay. Welcome to our room. Guys, so right now, we're here sa hostel. John Lex. Kabalo kang ginsaning bed. Balula ko, malay ko ba? Na fresh lagi kay ko dira. Fresh man jud ka always. Thank you so much. Ay, that's fine. Uy, ano si Sir John, kaya rin iyado ko nang ipangasan kung unsay dola lugar. Di po. Dinis, gignan ko niya kaganiya ko magpugso na mag-initaw na daw ko. Ay, mag-cover ta. Mahal na ba? Kata. Ba? Uy, sa video, pangit kayong video. Last na po nila. Uy, tumay na sa ako kay fresh kay Kinan na angle. Pag picture sa ano? Picture sa Mga boys were there. Pala ka Jo, did you like her? Guys, story sa. Hey Cover guys. speech! Hey guys, I'm Marla Villamera and this is John Lex and today we're gonna do it. Sorry sa background noise. Namin sa hostel right now. Cover. Cover our mouth. We'll do a song and cover our mouth. We're gonna do a song cover of Jealous by Nick Jonas. Ay, jealous dahil. After Jealous is... Oh, so It Will Rain, fresh. sasabihin. After Jealous is It Will Rain by Bruno Mars. Correct. Bruno Earth. Balo na mo split din is. Jonas. Picturing sa amin niya, sa amin. Mirror shot. Mirror shot. Hala. Ay, man na. Ay, man na nga jealous. Ay, sorry. Bawal. I don't like the way he's looking at you. You caught me upset. It's not your fault that they hover. I mean no disrespect. I'll never be your mother's favorite. Ooh, if I was in the shoes, I'd be doing the same thing. Close my eyes to do it. Ano? Ay, Juan, 193 pero wala kayo makapalit ng Juan. Alili, isan din isa ko ah. Dili man nasan good. Pero di man. Kanawang ni niya? Di uy. Kanawang niya ni? Dili oy. Oo, taas kay siya oh, mura siya sigras. Okay. Sigras mo na. Unsa man eh? Nakapil na siya sa count no. O kanina. diri. Sagbot ra man. Kabisin niya. Unsa na Kyle? Abisan niya. Wait, sa naglibog na ko. Kini. Asa ang PC ana kay tanga oy. Daro na sa unahan. Dugay kayo makapost. Emote ka. Emote. Una mag-Miss Universe ba ng pictorial sa naawan? Ayun sa future Miss na awan. The rust on your door. I never needed anything more. Puno tatahon. Puno takanin. Lost in the memory, hard to slip away. Guys, we're ready na. Ay na.
Mano-mano mag-anana, isa dito. 15 minutes. Daghan is 4mm rumble na siya na yung anak nga galing sa 121. Dito daw tag sa Pwede. Guys, and our last vlog activity is manghugas, which I will not be participating in. Guys. Ay, pwede raman na. Pwede raman. So, anak siya guys, ang hugas niya. Yun namin. My classmates, ang hugas niya. Join my vlog. She's also a vlogger. Follow her. What's your... Mag-upload ka sa YouTube. Huh? Are you joining our classmates? Naman daw, di mga glass light kayo. Yung attendance ni na ng hugas mo. Bakit kita nahugas ng uso? Gilabahan. Dili ni trapag. Gusto lang siya na ibuhaton guys. Oh, dyan na. A day in my life. Attendance kay vlogger ba nina ako? I-upload ako. Jeb, where are you? Ito naman, dali. Led by Inspira. Scuba. Wala ka din. Ito mga Next batch!